Mayong gabi na usab mga higala, anya na usab kita sa atong sinimana nga tulumanon ang kamatuoran diin magahisgot kita sa pulong sa Ginoo pinasikad sa Biblia nga naglangkob sa Old Testament ug sa New Testament. Walay bulok sa relihiyon nga ato pagahisgutan kundi ang pulong lamang sa Ginoo. Sa dili pa kita magasugod, magahatag usa kita sa atong pag-ampo. Ang atong pagatun-an karon uluhan kini og the grafting of the Gentiles. Unsa man kining grafting? So kining grafting usa kini siya ka pamaagi sa pagtanom aron ang usa ka mag-uuma makakabuot siya og maayo nga prutas. So itawag kini siya og splicing or joining. Sanga kini sa usa ka tanom o prutas diin kini gina-insert o gina join kini siya sa usa ka sanga nga buhi ng daan na siya kaugalingon niya nga mga sanga o gidugangan o gisumpayan kini ang usa sa iya sa usa ka branch ani nga kahoy gibutang o gisuksok o gi-insert ang usa ka bag-ong variety sa prutas. So, kung usa ka mag-uuma nagtanom og usa ka fruit tree, example usa ka baungon nga dili kaayo maayo og kalidad, apan gisumpayan sa usa ka lahi nga variety sa baungon o pomelo, especially kini sa Davao nga pomelo kay tamis gid kay kini siya no, lami gid ang ilang ilado gid kay kining pomelo sa Davao nga tamis. Sa dihang successful ang pagsumpay niini, ang maong dili kaayo maayo nga baungon mamunga na og tamis nga prutas. Kay kadtong sanga nga gisumpayan nagbaton man sa gwapo nga kalidad sa pomelo o baungon mao nga sa samang nutrients nga konsumo sa gisumpay nga sanga sa pomelo nakahatag kini og tamis nga bunga tungod kay kinaiyahan sa bag-ong sanga nagisumpay ang katamis. So, sa pagdaghan sa bunga niini nga tamis nga pomelo, kauban niini sa pagpamunga ang unang variety sa baungon kinsa gisumpayan usab sa tamis nga pomelo. Kining duha ka klase sa baungon o pomelo dungan sa pagpamunga o nagkuha sa sama ra nga nutrients sa original nga punuan. So, tungod kay ato kining lesson nga gikutlo diya sa Biblia nga grafting of the Gentiles, ang mga hintil mo kini siya ang makatawhan nga nahigugma og nituo sa atong Ginoo pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Gitawag kini sila og mga hintil tungod kay apart from the chosen people of God nga mao ang katawhan sa Israel, gitawag ang tanan nga mga tumutuo gawas sa House of Israel nga mga hintil o mga Gentiles. So atong basahon ang libro sa Romans sinulat ni Pablo chapter 11 verse 11 paingon sa 29. So ato kining studyhan no kining mga bersikulo. So basahon nato ang unang bersikulo. Say then, have you stumbled that they should fall? God forbid. But rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. So, kini nga unang nga bersikulo, nagahisgot kini sa usa ka pagpaila diha sa katawhan sa Ginoo ug sa mga hintil. Diin nagingon din for to provoke them to jealousy. Kinsa may padunggon aning jealousy.
ang katong katawan sa Ginoo nga mi experience o punishment sa Ginoo tungod sa ilang nahimo nga kasaypanan diya sa Ginoo. So tungod kay sila pinili man sa Ginoo, ani ay mga Gentiles nga mga nahigugma sa Ginoo nga nakabaton usab sa kaluwasan. That is why ang katong gipili sa Ginoo nga katawhan diin nakasinati og kasakitan, na-provoke ang ilang jealousy. Kumbaga sa anak pa sa usa ka ginikanan, adunay duha ka anak, ang isa badlongon, ang isa dili. So katong dili badlongon or gapa ilalom gisa sa ginikanan, makita ni atong badlongon nga napaboran, kumbaga langga. So na-provoke ang iyang jealousy. So unsa man ning jealousy? It is the state of uneasiness of mind occasioned by fear of evil or desire for good, anxiety, special or pronounced concern or attention. Ang gisgutan niini nga jealousy mahitungod kini sa paghatag sa Ginoo sa kaluoy sa ubang mga katawan nga nahigugma sa Ginoo, bisan tuod o dili sila kauban sa banay ni Israel nga gitawag og mga Gentiles. Kini sila nga mga katawan, mao kini sila ang nahiapil sa pagtabok sa Red Sea sa dihang gikuha sa Ginoo ang iyang katawhan Israel gikan sa kaulipnan sa Ehipto, ug nahiapil sa covenant sa Ginoo tungod kay sila nahigugma man usab sila sa Ginoo. Na kini sa Exodus chapter 20 verse 6, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. So nakabaton sila sa saad sa Ginoo, sa covenant sa Ginoo. So katong una nato nga lesson, mahitungod kato sa pagtabok sa Red Sea, din gikuha sa Ginoo ang katawhan o adunay nakauban nga mga hintil ngadto sa pagtabok sa pulang dagat. Atong nahibaluan diya sa karaang tugon o Old Testament mga igsuon nga ang katawhan sa Ginoo nga mao si Israel nagpakasala gayud pinaagi sa pagbiya kaniya, pinaagi sa pagsimba ug mga Dios. Ang libro sa Jeremiah nagasulti sa chapter 2 verse 13, nagingon diri, for my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed themselves out cisterns, broken cisterns that can hold no water. So mukini ang kasakitan sa Ginoo no, kay gibiyaan siya, nitalikdan siya sa iyang katawan ug nagsimba na hinuon sa mga idols o mga Dios, mga kinulit nga mga larawan gipanghimo sa tao o ilan na rin kining giludan o gisimba. Tungod ni ana nga kalapasan sa katawan sa Ginoo nakahimo og kasakit sa atong Ginoo, busa iya kining gisulutan ug alang sa mga hintil nga nahigugma kaniya, gipanalanginan niya sila ug nakabaton sa kaluwasan gikan sa Ginoo. Muka nang na-provoke ang jealousy sa katawhan ni Israel tungod kay nakita niya nga kuan man kaayo ni very outspoken kini nga mga lahi nga klase sa tao, ug nagpadayag sila sa ilang gugma sa Ginoo. So makita nato no sa kasamtangan karon kung atong basihan diya sa Israel, naagyoy kumbaga kana bang kaigi o naay differences kung may bawaan nila nga Christian gani na ikaw ni ato kag Israel, adunay mga klase sa mga Israelites nga ang mga Christians ilan na siyang ilang luwaan kay kumbaga lahi gid ang ilang panlantaw sa ilang kaugalingon nga pili sila sa Ginoo apan mulagi kana ana apas na sa state of kanang unbelief. That is why kining mga Christians nga ang ilang pagtuo ilaging gipadungog sa mga katawhan, dili gusto sa mga Israelites or adunay ubang mga Hudiyo nga kanang dili gusto ilang luwaan. So may balaan nato no kaning the house of Israel composed of 12 tribes.
So kanang sa pagka separate nila or nabuak, nahimong natunga tungod sa differences ang tribo ni Judah ug ni Benjamin kay sila may nag-uban sa pagkawala nila sa separad. So nag-uban kini si Judah o sa Benjamin. So tungod kay sa kalapasan nga nahimo ni Judah din sa pagsunod niya sa leadership ni Joshua nga ang leadership ni Joshua mao gyud kato ang nakatuman sa tanang gisugo mga lagda sa Ginoo. Pagkahuman ni ana gitudlo si Judah nga maoy mo sunod pag leader kanila pagdala sa ilang katawhan. Ipahimagnoan siya sa Ginoo nga ayaw kamo pagpatakod sa mga hidden or mga Gentiles nga nagatuog mga Dios apan wala kato na tuman ni Judah. Kumbaga wala niya napapahawa kato mga tao noon ni dawat na hinuon sa mga suborno para nguntong mga ayon na lang may papahawa bayad lang ni sumuka to nga nakurap sila ang ilang ang dedication or devotion nila sa Ginoo nawala tungod kay nakapaingon na hinuon sila sa pagsimba sa mga Dios nga maoy gituhuan sa mga hintil. That is why gisulutan sila sa Ginoo. Ingon ang Ginoo to sa atong dimension sa Jeremiah nga nakasala ang iyang katawan. Nagiya kaniya ug naghimo sila ilang kaugalingon nga pagtuo sa mga Dios nga dili makahimo or walay mga gahom kay binuhat mas sa tao. So gisulutan niya ang iyang katawan. So sa verse 12, now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles, how much more their fullness. So nagapasabot kini nga kung ang kapakyasan ni Israel nakapahimong madagayaon alang sa kalibutan ug sa mga hintil, unsa na lang kaha ang ilang kahingpitan isip katawan nga gipili sa Ginoo. So kumbaga ang kapakyasan sa Israel nga nagdala og salvation ngadto sa mga hintil napanalanginan ang kalibutan. Unsa na lang kaano kung hingpit na ang pagtuo o hingpit na ang kaluwasan ni Israel, unsa mas grabe pa nga panalangin, di ba? So verse 13, for I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office, and if by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, and might save some of them. So si Apostle Paul mao ang apostol nga nagsangyaw sa mga Gentiles sa kaluwasan ug nagapadayag ng iyang pagpanangyaw sa mga Gentiles nakahimo kini og kaigi sa iya gyapon nga kadugo ug nagalaom siya nga adunay maluwas kanila. So usahay kaning jealousy bitaw no kung imong katuyangan gani nakahimo ka og mga daotang mga buhat kung tan-awon kanini mo daghan kayo mga crimes na hitabo tungod lang sa jealousy. So ang ingon ni Paul mayunta kini nga jealousy makahimo og kaluwasan ngadto sa iyang katawhan sa Ginoo mo kani iyang gihandom. So angay gid natong bantayan nato kaugalingon kung jealousy manggaling nga atong hisgutan tungod kay gamiton kini siya sa kaaway. Daghang pamaagi na out of jealousy makakommit ka og crime. So verse 15, for if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead? Kung ang pagsilot sa Ginoo sa iyang katawan ni Israel maoy makapasig-uli sa kalibutan, unsa man ka ang pagdawat kanila
kinabuhi gikan sa kamatayon. So atong basahon ang Ezekiel. Okay. Kuan kining libro sa Ezekiel, dili kaayo din siya magakahisgutan tungod kay propesiya manggod kini ang libro sa Ezekiel. So ato masahon ang chapter 37 verse 9 paingon sa 13. Verse 9, then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breathe and breathe upon this slain, that they may live. So, manduan sa Ginoo si Ezekiel nga mag-prophesy. So, ingon siya dinhi, breathe upon the slain. Ginhawaan o iya bang bugahan sa ginhawa ang katong nangamatay na o katong gipangpatay na aron sila mabuhi. So usa kini siya ka propesiya nga likuan mo na prophecy dili kayo kini siya gina kuan hisgot diya sa mga pakatudloanan sa Biblia kay naay uban lain ang ilang pagsabot. So verse 10, so I prophesied as he commanded me, and the breath came into them. So naggibugahan na sa ginawa. And they lived and stood upon their feet, an exceeding great army. So kini kung imagine nimo no ang prophecy, di ka malisang. Kung mga great, exceeding great army. So sukad pa sa sa sinugdanan pa lang, hantod sa katong nangamatay, nangabuhi sila. So kung tanawon nimo mo kag malisang kung magbasa ka niini apan i-prophesy man gyud sa Ginoo nga mabuhi gayud sila katong nangamatay na. So therefore verse 12, therefore prophesy and say unto them, thus saith the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. So, ang Ginoo mismo ang maga-abli sa ilang mga lubnganan ug iyang ipabakod, ipatindog, ipagawas sa ilang mga lubong ug iyang ipabalik ngadto sa ilang homeland Israel. Verse 13, and you shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. So ang Ginoo na ni ana ang muhimo, walay laing tao makahimo ni ana. Mao kini mga igsuon ang propesiya nga pagabuhion sa Ginoo ang tibuok banay ni Israel. So wapo kay ni siya hisgutan sa next na tong lesson, tong next lesson nga to itituluhan nato og rapture. So sa dili pa ta moabot ni ana nga lesson next week, kini usa ang propesiya nga buhion gayud sa Ginoo ang iyang katawhan, tibuok banay ni Israel. So verse 16, for if the first fruit be holy, the lamp is also holy, and if the root be holy, so are the branches. Kini nga propesiya nagahisgot nga ang patriarch nga gihisgutan sa Biblia gikan kang Abraham, Isaac ug Jacob ngadto sa tibok banay ni Israel nga mao ang 12 tribes of Israel ngadto sa iyang mga anak hantod karon nga generation. Iya kining pagabuhion katong mga nangamatay na. So verse 17, and if some of the branches be broken off, thou being a wild olive tree were grafted in among them, and with them partakest the root and fatness of the olive tree. Kung ang Ginoo mipahamtang og silot ngadto sa iyang katawhan og nahimo silang sinalikway nga maoy nakapaduol sa mga hintil ngadto sa Ginoo, pinaagi kang Lord Jesus Christ ug sila nakaambit sa mga panalangin nga nagkan sa Ginoo, nagpahimagno si Apostle Paul sa mga hintil. Ato kining basahon sa sunod nga bersikulo. Kini nga atong basahon nga bersikulo
sa kini pahimagno sa mga hintil. Okay. Verse 18, boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. So, gipagnuan ang mga ipahimagnuan ng mga Gentiles, hindi sila manghinambog. Kay sa nahitabo manggod karong mga panahon na kuan na kaayo, di man nato makuno kay tungod siguro sa grabe nga kalipay sa mga Christians nga nagtuo Jesus Christ. Kana bang mukuan na sila, kana bang umaga na left out ang iyang katawan sa Ginoo. So, ang Ginoo ayaw mo pang hinambog. Verse 19, thou wilt say then, the branches were broken off that I might be grafted in. Muni ang mga Gentiles, gigraft sila, gisumpay sila sa sanga sa olive tree. Tungod kay gibali man katong uban nga mga sanga sa olive tree, gipulihan kini siya sa bag-o nga sanga nga mao ang mga Gentiles. Nganuman the branches were broken off, nganong gibali man katong uban nga mga sanga, tungod kay ang katawan sa Ginoo sa atong isgutan sa unahan misalikway kaniya ug misimba og mga Dios. That is why iyang gipunish. They were broken off, gibali lang, gibali. So verse 20, well, because of unbelief they were broken off, and thou standeth by faith, be not high-minded but fear. Ni panapahimagno gid sa Ginoo nga kung ang iyang katawhan gibali niya ang sanga tungod kay wala sila nagtuo sa Ginoo ug nagtuo sila sa Dios. Ang mga hintil nga mitindog sa ilang pagtuo diya kang Ginoong Hesukristo, gipahimagnuan sila nga ayaw mo pagpataas-taas sa inyong garbo, ayaw mo og hinambog, but kahadlok hinuon tungod kay sa panahon nga magapanghinambog ikaw, imong tumban ang katawan sa Ginoo. Nag-ingon siya nga pahimagno siya nga be not high-minded, dili mahadlok ikaw. Verse 21, for if God spared not the natural branches, take heed lest He also spare not thee. So, grabe ni siya nga pahimagno nga kana bang ako maganing gibali ang akong kaugalingong katawhan, ako maganing gipunish, kamo pa ba ka nga mga hintil mo inana bitaw nga pagkasulti. So mao kini ang pahimagno sa Ginoo ngadto sa mga hintil nga mga mapahitas-on kaayo. Himo nila ang pagbiay sa katawan ni Israel nga daw napulihan na sa mga hintil ang katawan sa Ginoo. Bisan gani ang istorya sa Holocaust nga nuuray na hitabo din, 6 ka milyon ka mga Hudiyo ang gipamatay sa ubos sa pagmando ni Adolf Hitler. Kini nga mga panghitabo gipanghimakak ilabi na sa mga kaaway sa Israel tungod kay wala puno kini nag-exist ang Israel, walay Israel, ginadinay nila. So aduna usab replacement theology nga gipanudlo diha sa mga uban nga theologians. Itawag kini siya replacement theology nga tungod kay ang kaluwasan ni abot pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, nag-warning ang Ginoo nga iya man gani gisalikway ang iyang pinili nga katawhan nga mao ang banay ni Israel. Ang mga hintil na bahinuon nga igo lamang kining gisumpay sa sanga sa olive tree. Tungod kay kini magong replacement theology, nagtuo sila nga sa pagkaluwas, kabaton sila kaluwasan pinakang Hesukristo, napulihan na ang mga Hudiyo o ang banay na Israel. Wala ka na siya giingon sa Biblia. Busa nag-warning ang Ginoo nga ay kamo pagpa-garbo-garbo diha kay gibali ko manggani ang akong natural nga masanga, kamo pa ka nga igo lang isumpay. So bisan sa ilang kapakyasan pinaagi sa pagsimba og mga Diyos nga maoy gikapungtan sa Ginoo, ang Ginoo na maaghop gayud ang Ginoo tungod kay pinili niya kini ang iyang katawan ni
Israel. So, verse 22, behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell, severity, but toward thee goodness, if thou continue in his goodness. So otherwise, thou also shall be cut off. So atong angay sayran ang pagkamaayo o pagkabangis sa Ginoo. Kanila nga iyang pinili nga napakyas ug mitaluykod sa Ginoo, kabangis ang ilang nahiaguman. Apan sa mga hintil nga nahigugma sa Ginoo, ang pagkamaayo sa Ginoo ilang matagamtaman sa ilang pagpadayon, kung dili pagaputlon usab sila. So ang verse 23, and they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in, for God is able to graft them in again. So verse 24, for if thou were cut out of the olive tree, which is wild by nature, muna siya mga Gentiles, and were grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more shall this, which be natural branches, be grafted into their own olive tree? So, ang iyang pagpahimagno sa mga Gentiles nga, katong mga wild in nature, mga Gentiles, dili pinili sa Ginoo, panahigugma sa Ginoo, nakapatunog kaluwasan, were grafted contrary to nature into a good olive tree. Kini magong grafting, dili gini siya mo'y natural nga pagtubo, pagpamulak, pagprutas sa tao. Kini mong grafting is nakabut kini sa technology or science sa atong mga researchers sa agricultural, nakahimo sila og pagtuon nga pwede di ay ang grafting. So ulahin na kaayo ang atong mga technology, no, atong science, na ang mga knowledge sa mga atong mga agriculturist lang pagtuon tungod kay ang grafting sa una pang panahon. So kanila nga grafting nila lang gisumbingay kini sa usa ka sanga sa olive tree. So ang olive tree is mo kini siya ang root niini, mo kini siya ang atong Ginoo. Ang tanan nga sustansya niini nakuha gayud sa iyang mga sanga. So kung ang usa ka natural kapag tubo sa usa ka tanom nagapamunga kini siya, ug kung na-i-insert nga lahi nga sanga, mabuhi gyapon kini tungod kay adunay pamaagi. Kita na ko to ako urangan sa una nga kung siyang itan-aw unsa ba gina pag kanang grafting, kay interesado kayo grabe man lang nako nag-igo na siya karabang murabag imo ipagtungod na siya, dili di ay katong karaan nga sanga, ang original nga sanga medyo din na siya kanang ilang mura og i-slice gamay, bingaton din na siya ni katuday yung sanga nga isa nga mo isumpay na siya murag gitalinisan ang iyong tumoy ug gisuksok na siya dito sa itong original nga sanga. So mura siya og giipit siya sa itong original nga sanga, pagkahuman giplastiran din kana aron siya masumpay. So natural sa labi na matured na nga sanga nga makakuha gid siyang nutrients gikan ra gyapon adtong original nga kahoy. So mabuhi gayud siya tungod kay sa katong sanga nga gisumpay, kuan man to siya, bag-o man to siya nga giputol unya gi-insert diretso. So ang ilang tumoy sa ilang mga sanga kuan pa siya, basa pa siya og pa siya dako og potential nga mabuhi. That is why ginaplastiran na siya, ginasumpay pag-ayo aron makuha gid niya ang nutrients. So inana ang prinsipyo sa grafting din, gisambingay kini sa usa ka olive tree. So ang mga hintil isip mga wild olive tree nahimong nakapamunga kini sa gwapo ug lamian nga prutas tungod kay nakakuha siya sa maayo nga nutrients nga nagagikan ra gyapon dito sa sama nga sanga. Okay.
usa ka example ni mga igsuon kini magtanom ang usa ka tawo sa usa ka kaho nga mangga ug sa panahon nga mag-graft sa lahi nga klase nga mangga sama sa karabaw nga mangga, ang resulta sa pagpamunga mauna ang karabaw mangga diin nakuha siya sa maura gyapon nga nutrients dito sa punuan. So dili kumbaga ang mga hintil dili angay magpasigalbo nga kami naluwas nami mga odiyo gipasakit naagi kasakitan gisalikway gibiyaan na sa Ginoo dili kay gibali lamang ang ilang sanga. So makita nimo say ang punuan no na kung naay nabali nga sanga sa di lang gid siya mapuwas, di lang gid siya mahulog, mabuhi gid siya gyapon. Pero mo lagi na ang iyang ang forma siyang sanga deform na lahi gid tong original nga wala gid siya nabali. Pero kung sa Ginoo dili man imposible kaniya ang pagbalik or pag-graft again sa iyang kaugalingon nga sanga kay mo to yung original nga sanga. So verse 25, for I would not, brethren, that you should be ignorant of the mystery, of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. So muni siya ang misteryo. Lahi ni siya nga misteryo, di ni para sa atong ang ikapat nga misteryo mao ang dili ni siya mao. Kaya ang mystery nga giingon dinhi mao kini ang pag-graft o pagsumpay sa mga Gentiles ngadto sa sanga sa iyang katawan sa Ginoo. So nahimo na silang usa. So yung Ginoo dili mo angay mahimo ignorante niini. Kini siya manggod nga pagtuo. Kini siya nga mystery wala ni siya kaayo. So, sukad sa akong pagkabaton o kaluwasan diya sa Ginoo. Wala man ko nakadungog ani nga mga mensahe kining grafting of the Gentiles because mula gina naabay pride na bang muna kita ang simbahan sa Ginoo muna ginaklaim kita na ang church ni Christ karon. So muna siya ang gipahimagno kung ilap po ni istorya niya muna yung kita na ang bagong katawa kita na ang katawa sa Ginoo modify man siya ani nga mga bersikulo. That is why yun ang libro ni Paul sulat niya sa mga Romano nga dili siya gusto nga mahimong ignorante ang mga katawhan nga nagtuo diha kang Kristo. Kumbaga ay mo ka ignorante kay ang gipagsumpay ra ba kamo mo na siya bitaw nga prinsipyo nga bang kung kabaton kita sa kaluwasan dili nato ipasigalbo atong kaugalingon atong ipasigalbo si Jesus Christ sa atong kinabuhi tungod kay nakabaton kita sa kaluwasan. Kung dili tungod kay Jesus Christ wala gihapon tay kaluwasan apan tungod kay kita mituo o midawat kaniya nga atong personal nga manluluwas nakabaton kita og kaluwasan og nahiusa na kita sa banay na Israel kay we are grafted or ang mga hintil na-graft na, nasumpay na, na-join na ni anak nga sanga nga nagkuha sa the same nga nutrients, nagkuha sa the same nga pagtulunan. So kung ang pagtulunan diha sa katawan sa Ginoo mao gayon ang matuod nga katudloanan kining mga Gentiles sila maghimog ilang kaugalingon nga pagtulunan ingon sila nga wala na siya giwala na siya sayop kay ang pagtulunan nga gisaligan sa mga Gentiles sama ra gihapon kana siya sa sustansya the same nga pulong sa Ginoo diya sa Biblia. So dili angay magpasigalbo, di angay maghinambog ang mga hintil. So ingon sa Ginoo, ingon sa libro ni Paul ini sa verse 25 that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentile become in. So sa karong mga panahon na daghan pa gyud mga nabutahan sa pagtuo ng mga Israelites. Kita gid mo na siya no kay kun ako gina-attend nga forum sa mga Hudiyo and then makita gid nimo sila nga dili gid sila motukan Jesus Christ. Yung tong isa nga
paano naman may man siya nga tao, pero panahon nga kana bang mo sila gatugid sila nga naay Misaya pero wala sila kabalo kinsa. So ang ilang pagtuo kan Jesus Christ samara nato nga tao nga panahon sa pagbalik nga ingon man ang Bible nga i-resurrect niya, i-breathe sa Ginoo, bugahan ug hangin katong dugay nang nangamatay ug iyang kuhaon diya sa mga lubnganan. Ang ilang pagtuo inana gyapon ang kang Christ ket tawo ra man ang ilang pagtuo kang Christ sa mga uban kuno sa resurrection sa katong ipamatay na sa una. So luoy kay sila kay blind kay sila hantod karong panahon na. So ay gani ni siya nga forum ako nga ati nang say kay dili kaayo mga bayulintig ba ni nga mga Hudiyo kundi ga naasay mga Hudiyo nga Christian gyapon. So katong naghisgot ko sa kining grafting of the Gentiles ningon ditong isa ka Hudiyo nga sa kuno akong gipanghisgot. So nitubag tong isa ka Hudiyo nga naana sa New Testament grafting of the Gentiles, kumbaga union na siya sa Hudiyo ug sa mga Christian. So sa karon nga panahon na daghan na pod mga Hudiyo nga naguna-una niya ng union kuno sa Jews and Gentiles. So ngunang ang libro ni Paul dinhi sa verse 25, until the full numbers of Gentiles that will be grafted in the olive tree. Mabot na siya nga panahon nga gitakda sa Ginoo nga kini sa muna ni isakto kadaghanan sa mga hintil nga nagraft diya sa olive tree, muna siya ang panahon nga siya mobalik na. Morning na ata sa day of the Gentiles. And so all Israel, verse 26, and so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. So katong tanang atong kasalanan sa tanang kasalanan sa banay ni Israel, ang Ginoo na niya ana ang mukuha. Dino man siya kumaga niabot na gid ang right time nga limpyuhan na ako ni ako mga katawhan kay dili na gid madawat. So it is not for us to be righteous, kay dili ginato na makabot kundi ang righteousness gid sa Ginoo. Katong laso sa wearing the full armor, so ang breastplate of righteousness. So dili nakita sa Ginoo nga wala gi ang iyang katawhan gyud daghan gi kay tanan nga nag self righteous, siya na ang mukuha ni ani nga mga ungodliness sa iyang katawhan. So kinsa maning there shall come out of Zion the deliverer. So muna ni siya si Jesus Christ from the tribe of Judah. Grabe nga kung ano kaya ang ni-violate manggod sa mando sa Ginoo gikan man sa tribe of Judah, si Judah mismo ang deliverer nato, gikan gihapon siya sa tribe of Judah. Kumbaga kung asa katong nakahimo og kalapasan didto siya nag himo og mga milagro, naghimo siya og ang Ginoo nato nagpadala gikan nagyapon sa tribe ni Judah aron sa pag-redeem sa iyang katawan. Verse 27, for this is my covenant unto them when I shall take away their sins. Kuhaon na sa Ginoo ang iyang at ang mga sala. As concerning 28, as concerning the gospel, they are enemies for your sakes, but as touching the election, they are beloved for the Father's sake. So muni siya ang kumbaga muni siya ang panguan sa mga Christians nga mga mapahitason. Nung lagi sila nga wala nagi sa likoy nas Ginoo ang iyang katawan Israel, replacement theology. So ingon ang bersikulo 28, ingon ang Ginoo as concerning the gospel tungod sa pagpanangyaw pinaagi sa kaluwasan, pinaagi kang Jesus Christ na atong Ginoo. Ang katawan sa Israel nahimo silang kaaway tungod kay dili man sila motuo kan Jesus Christ. So tungod sa gospel of salvation ni Jesus Christ diin siya gilansang sa cross, namatay ug sa katulong adlaw mi-resurrect mo kanang siya ang gospel tungod kay iyang gi-redeem ang iyang katawan gikan sa kasalanan. Nahimo siyang kaaway sa
pira gyapon nga katawhan ang banay ni Israel. But as touching the election, kumbaga ang pagpili sa iyang katawhan, iyang special possession, special treasure, they are beloved for the Father's sake. So, gipili gid sila ug walay makahimo nga mga hintil, walay makahimo nga replacement theology nga moingon nga wala na ang Israel hibiyaan sa Ginoo. Especially makita nato karon nga panahon sa gubat nga kita nato left and right ang gina dipinsahan sa Israel. So grabe ang pressure karon niya ang Amerika, dili na sila mohatag og mga armamento sa Israel tungod kay gusto nila nga maundang na ang giyera, gusto nila nga i-apply or i-implement na gid katong two-state solution tungod kay sa karon lang dako pabor gayud halos ang mga member sa UN nga i-recognize ang Palestinian apan ng Israel dili sila gusto nga i-recognize kini isip usa ka nasod tungod kay wa pagani sila karon na recognize, grabe naman gid kaayo ang ilang pagpanghasi sa Israel na sa life dami or front nila nga mao ang Hamas nga mao karon nagakontrol sa Palestine. Hamas isa gi-consider nga terorista. So muni siya nga dili gid mosugot ang Israel nga i-recognize ang Palestine tungod kay nasayod sila nga once ma-recognize kini siya ug daghan Arab nations nga pabor niini ilag irupon ang Israel. That is why grabe nga bangi karon sa UN tungod ni ana nga rason. So si US wala na mo suporta sa Israel, wala na sila mohatag, i-hold na nila ang ilang mga armamento para mo suporta sa Israel. Kaya gusto nila maundang na ang giyera aron mapa-implement na ang two-state solution. Apan niingon man ang Israel, makigbisog kami bisan kamera. O tindog mi bisan kamera sugoy mo tabang na mo. That is why ang kasamtangan karon nga kahimtang sa Israel diin sila grabe nga pressure na kana kay bisan gani ang international court gusto na mo intervene, gusto nila ipa-arrest si Prime Minister Netanyahu base sa makita ni mga testimony nila diya sa YouTube mismo sila nga mga katawhan. So gusto nila ipa-arrest si Netanyahu, Prime Minister sa Israel, tungod ilang gi-consider nga genocide kini nga gera. Kita nila og ibawot ang mga kontra sa Israel. So gusto na nila nga maundang na kayo. Kita man sa nila apektado man sila, laliman ka ang US way undang ang economy mapiangan man gyud kay syempre dako kay budget para sa mga arms nga ilang i-provide. So ginabana na manggod na siya. So mahitabo gusto sila og kalinaw. Bisan sa Israel daghan gyud gusto nga makabaton na kalinaw kay ang mga tao po dito kapoy na biapod. Kay kanang ilang mga balay daghan man na sila og mga kanabang bitong ilang taguanan panahon sa na ilang bomb shelter. Ang kada balay na design gid na nga naay imong taguanan panahon nga naay gera kay sa ila natawo na sila nga anad na sila nga grabe gud nga mga gira buto dia mga rocket. So igo lang na sila mga to sa ilang shelter naragya na apil sa ambalay mo na ay basement inana. So di gid sayon gyud nga kanang nga kinabuhi gani katong nako amigo nga Israeli sa una din karon wala na siya katong naay gipatay diri nga Israeli ako katong amigo gusto siya mahimo na siyang Pilipino ko why you do not go back to Israel yun siya nga kapoy dito daghan kay may naman siya mo Bisaya daghan kaayo sige lang pabot sige lang racket sige ko may kalinaw. So gikapoy na ang uban. That is why gusto na sila nga sige bahino na lang ka na ang ihatag na ng part sa Jerusalem East Jerusalem to sa Palestine para na makakabot na sila og kalinaw apan dili man gyud mo sugot ang Israel. That is why makita nato nga bisan sa kagamay nila sa nasod tungod kay gipili sila sa Ginoo
dili gid sila gakapindi. Apan moabot gid ang panahon nga tungod sa grabe nga pressure sa UN, moabot gid kining panahon nga ang Israel siguro mapugos gayud sila ug muna na ang panahon nga ang Ginoo na gyud mo intervene. So base sa prophecy ni Ezekiel, nabuhi tungod kay gipabugahan sa Ginoo, gininhawa katong dugay nang nangamatay, and it was or it is an exceeding great army. Grabe kadaghan. So posible sa panahon nga mubalik na ang Ginoo, mo na katusla apil ang makiglaban tungod sa Ginoo, ang pamaagi sa Ginoo mo na ang mo pildi sa tanang kontra sa Israel. So verse 29, for the gifts and calling of God are without repentance. Bisan tuod og ang gipili sa Ginoo nga iyang katawhan biya kaniya og naghimo sa ilang kaugalingon nga cistern that cannot hold water. Ingon sa Jeremiah, ang iyang pagpili sa Ginoo sa iyang katawan Israel walay pagbasol. Wa siya nagbasol nga ako ang gipili. So uban nga badlongon, uban nga ginikanan kita sa ilang anak nga grabe na kayo mga pagpakasalaga to papadlong may pagwa ta kagi anak. Pero ingon diri ang Ginoo sa verse 29, for the gifts and calling of God are without repentance. So wala niya basuli nga iyang gipili ang Israel, iya lang itagaan og panahon nga iyang correct for bisan pa man tuod dili wala sa kangkong ang saligan lang gid ang Israel, ang ilang self-righteousness tungod kini tuo ra man sila sa unsay ilang mahimo pinagi sa pagtuman ra gid sa balaod nga gisulat ni Moses, mawala ilang masala pandili kana maoy katuyuan sa Ginoo tungod kay ang iyang katarong gayud maoy iyang igasulod sa pag-abot na nga mobalik na sa Ginoong Hesukristo ug iyang kuhaon na ang iyang katawhan. Sa Mateo, they will escape the great tribulation. Dili ingon nga dili maka-experience ang mga tao sa mga kalisod tribulation, ingon siya great tribulation. So unsa na ka nga great tribulation, no? Makita nato karon gabi na kakainit, di ka na makaagwanta. This is part of the tribulation, pero gamatoy ra gid kini kaayo nga great ang Ginoo sa Ginoo. So, unsa na lang kakato mo na siya nga panahon nga kuhaon sa Ginoo ang iyang katawan. So atong next na to nga lesson nga mao ang rapture, base ni siya sa prophecy ni Ezekiel, ni Joel ug sa uban nga gisulat sa Bible sa Thessalonians, atong sayran kung unsa gid kining rapture nga giingon. So ba pagbalik bas Ginoo diretso na ba kita sa langit or maadto pa ta sa iyang gisaad nga yuta din ang mga grafted mga Gentiles dito usab mahiusa. So ato na siyang tun-an next week ang rapture. So samtang kita nagatuon ining grafting of the Gentiles, atong masayran nga di ay ang gisaad sa Ginoo ang giprophesy niya nga katong mga gipang patay na sa unang panahon, iyang gibuhi, iyang giabrihan ang mga lubnganan ug iyang gibalik ngadto sa ilang homeland Israel. So asa man ang mga Gentiles niining panahon na ang nangamatay ug ang wala pa man nangamatay. So ato na siyang sayran sa sunod natong pagtuon ug pinaagi niya atong gitun-an. Ako magatimbaya kaninyo maayong gabi ug padayon kita sa atong pag tuman sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay ang pagtuman nato sa kabubuton sa Ginoo maoy makapahatag og kalipay sa atong Ginoo. Pinaagi kang Ginoong Hesukristo, ang Dios Amahan maghatag kanato sa protection. Iyang heads of protection at anaa kanato kanunay. Apan kung padayon sa pag disobey sa Ginoo, itugot sa Ginoo nga ang iyang heads of protection maabre o ang tanan nga mga pinaguan, ang tanan nga paningkamot sa tao matingal ka nga mahantod karon mangyapon ko ni asin. So mahantod ng tungod kay ang disobedience sa Ginoo wala gid nimo undang padayon sa pagpakasala. So lastly,
Maayong gabi sa tanan, o God bless us all.